Afụ eku na-egbu ike bụ eku anụ ya bụ kene egbu igoshi ni oge amara oge nya ishi ndị mmadụ na-ebi ndụ na-ebi ụwa wee ogbodi bụ ogbodi ka ọ bụ amara ya bụ ife oji na-asha mesha na ebe iwu dị ya si na ikusi akịta ka ekuso ofu okwu anyị na-enye afọ anyị ekusi ọbụ okwu anyị ewuri na-egwu egwu ụbọchị na-agaje nyafụ ofuman ndị na-ememe iwu na obodo Delta steeti na Nigeria ebe ndị na-ebe oke ndị fụnezuwe na-akpa nkata na atụlụlụ loke nke tinye iwu na ọdụ ekiri na-arụ ọrụ na ebe okwu ojii marọ na iji ya dị n'ihi na enu ma na kịta na anụ fere ekwuteghị oge na-egosi lockdown ekpọbụla sọchara na ụnọ anyị na-anụ oji dịta bebe si ndị marụ na eji ndị marụ na edi efu ọ bụ odie na nkịtị ka igoshi wee na edi efu bụ ndị ndikom enyi ụfọdụ na-ajụzi ya bụ ka na-ekwu okwu dị oji ya bụ onye kemarụ nke eji ezi nwunye ya di efu esi na ụnọ ọsanta na ka akari lubamekete ni ojie na ebo di ya dia fekpo ndo yukwo na rape bo ifekpo na shi obu iwu negide maro onye kemaro nke ji onye maro df onye maro si nke ji eshi onye kemaro df eshi bụ ndị ma na-eme na anya na shi ụmụ igwu nọ na-egide wene ụmụ ndị na-aṅụ wene na-egide ụmụ ndị na-ekwubuse igwe na anụmanụ ekwubuse ekpa na anụ ndị ma na-ekwubuse ikwubuse si wee jie ni di ya ekwute ọchị bụ arụgba onye mmadụ ndị ma na-ewere nya ọjọọ na-enesi delu ojeni ụfọdụ na nga ejeshi onye asụ ka ewu na jebel ka ọ bụ dere ebe efọ na onye jie were df bụ onwe ife mmanụ nke were justify were ikushi ọdụ mma chini wee repụ mmadụ chini ma na-edi mmadụ ọdụ nwunye yo chi nwunye na-ajụ ya oyi n'aka ya bụ isi na-esira iyi ka na okike ka iji ya were df ye ka ajụ ka mmadụ ife chini ebusi ọ na-ajụsị ọchọ na oyi na egbanụ eji efu bụ amara na-ekwu bụ anyị amara iwu seni bụ si iwe nwụrị ka ụbọchị mara kwubuseni chi jiri onye dị efu ụbọchị naanị iji na-afụ nwanne anyị na onye dị ndị n'ime igwu na ebe Delta steeti dịka ndị fụnị wee ofu onye ọka igwu n'ebe na-ekwu ndị nụrụ si ọchị imeki na attempt ọchị ịnwanyene ka iji ihe onye mara di ya bụ ya asọsine iwu seni ọsọ ka atụ ya nga ya bụ 14 years imprisonment kwe ka atụ bụ ọjị na-egboji n'igide bụ ọchị iji kemere bịa sọsideshi ya overpower ka onye ke bịa di efu eshie ya bụ rape onye iwu seni bụ life imprisonment ya bụ ya atọ na ụnọ ga ọnwụ oribe gbui bụ ọchị onyinye mmarụ dịbụ George Jean dị in charge of the case ya bụrụ ka dịkara eri ụya n'ọdị tinye chikpeke tietara because of onye marụ na ọ bụ nesi onye ibe ihe kwe iji df ndị amara ekwesị wa amara mmeni shike nwe ama moshi iwu ka dịrị ikere nwo si iji onye imeki na attempt ya ọbụgịsị isosi nyo ịtrai na ijikeme na ọsị nke ji ya bụ ịkpana eka bụ ọjọọ ịkpa ndị meka foto anagosi ịkpa ndị ya bụ ịkpa ndị meka ọsị chee ya but na asa ile na-akpa ya ka na-egosi chee ya ka ibusi obi na-egosi na-asa ka njikemezi ya masị ojikeme na-ejikemezi bụ ọ na-agwachi chee ya masị obi ya daa ya ejikeme onye bụ ọnụma iji kwuru oyibo gwasị onye kene ojikeme ọnwa ya ka o so m di ya 14 years imprisonment ka ị ka nọrị bụ iji na-eme n'ime cheye asị cheye bụ ịna-ekosọ na-asa so ji na gbara akịdịkosi cheye bụ ọdarị n'obi ya bịa jikeme bịa gburu ife tinye n'ime ihe kenu bụrụ repo life imprisonment iso ọchị amara kịta na nkịta na anụsị ndị nnarị dị na-edi efu ụmụ igoshi wee ụnafọ baga nkịta na ụnafọ a ere asụsụ igoshi ndị na ụmụ dịrị ụmụ igoshi ndị na-asa onye ke mara young boy dịka apụsa di efu ụfọdụ na-edi ya ụmụ igoshi wee bụ 2 months old kwe na-edi ya onye pleasure onye ọyị ka agwụ ike ị ga-eji agba ọgụsị ọ bụ 2 months old
couple 6 months, couple 1 year, couple 3, couple 7 years, couple 8 years, kiki repu. Une oyi ka hakuika. Nde weshi no. Iku weshi. Obashi wa nare nwa ke iku ni lockdown de fotu ofu akụkọ anụ ụbọchị na-asị nne bịane gosi n'ebe ofu bụ 13 years, I think ofu 14, either 15 or 13 years were there. Then nwene wonye ke bụ 17 years or something no. So ko onye nye jini nnewe jini kurute oga afia. O na this sali gosi n'era dimeno no. Ọ bụ ru ife dike oge one, ọ bụ nne usesi nwa ya ka oke. Ya ko onye nye oke ya ko di 14 years. Obi na akọsị science kọbụ so dị ime. So nne ya bi ne be ni de bro ji no ba check ya o dị ime. Ọ bụ ekute kenu ojere na ya ku go ku jini. Ọ bụ kushi mu na onye ke ya ko 70 years old ya yi na imenu. Well kenu ọ bụ ekute kenu ọ bụ ya ko nyi ka gbase ke ya gba ncha ebidosi na akọsị science. Ọ bụ mu me test ba akọsị nwata na asị dashi ime onye yeshine nwere onye ke 70 years oke ya ni nwa umikwe ya njum nebe na ime ko onye ne na akwakwa na kware bia social na ajusi ko oke meni no joka bụ ka ya ụka na oje we kwusi abortion bụ njọ si mara ba imeme abortion so o se itu ni mewu weda we repuni yo weda we repuna yo ko bo ichona efo me no ko ga chona si gbe we ime si duro ka di me ya ụka ri sare umugoshe umwaya nebe na ye umwanju nebe oboshi umuniwo ke yonyeke ya yin we ime kena bu ife na emeni kita na say lockdown dem maro jiji je na atu oyi na so onyi ke maro onyi maro no le kofna na no so we pobo nwa bo so we na apu oji o je ni bife ibefe ke nde de repunyu ke de no photo ko shi ka ne ya de me shi ke lockdown na je go 9 months time ka full result of lockdown so ka mo sha osuzo nde ma na no ni ibefe nde de repuni di ne repu so e ton na rape di on increase okay nde ma de repu ke me ki go show ki keyo ke nde nwu ke album a young boy of about 18 years di ne repu onye is 60 something years old ko di ne repu shi ufo de repu shi repu bo nya shi bufu onye in the process of rape washing. Okay, so ke machine you do but now that's wrong ke what you rape man of full car rape nyo ba bufu se bo for the question ke that's ni fenda igwe ba nya mare bo oku rape na o boy fu aka ni igwegu ni ofefe fi igwe o shi o yi na agwe bi emu munye so ki jige ki so munye ba ka o se nwa si munye si nwa si girlfriend o na be ni ko apasa o ka bu wani chi na do si kita na so si ke so nyinye maro dia si o the girlfriend yo ko bo nyi ru na be mara now so define agreement no sign for paper i sign ko nyinya sign si na be kwiribu chunu ke be ife o no bi na moye no ji ni mmete bu aswa ichi ba aga ibe ye si ko nyinya be na si we abia ufuko de ukuru na je kuno yibo si na aswa de ne but de ne ko nyi ke na jinum diem we ji ni gidei we ge ji yanga so unu kwalifu e una assign na ni paper sa ni kwaliwu o sha ka yo yigete o una yo na assign na good unu be bido je ai je o ifo ko jifu mu je kala now a mari fashion iwu da ne so so na akare so onye ne e kaya fa na agbada aja ya gide nwe o si ya na agwo ogwo egwegwe ja laso ola ebiteshi okporo na karisi ka na church media ejikeme by all means kita satisfy if we nyima ko so wona so si o setting igwe aga nchokom enye ya akpoba ye wure eri ki me buru eji efu ya bu nde ndum enye na dara so na igwe ni we kwesi men are moved by what they see if anye fone ya na agwanye ego if unu na agosa anye ya na ejiri ojinde na eji problem also sometimes na ewuribu uche na adu mu odo na elusue if ojo no na bawa ni image probi. Okay, so bikoni lebe decent dressing there no food no kusi ya bo dress no get married women or say like a diwe like na so we na wear gun when ni diwe no so diwe
weke wuru onye ọzọ si weke da awọ bụ biko baa akwụkwọ eziokwu wesi ife mmadụ si ị na-eme si onye ọzọ fast na ọbụla onye eme njọ si be mme baa gbara na anyị na-eme njọ ụnụ na-agba anyị na-eme njọ ndị anyị ji enya so na-erepụ dawọ na ọ bụ ndị eji ntinye gbara ịsọkwa na-erepụ mkpụkpụ ndị kom enye kịta na enya so wee fụfụ na onye mara fụ ọnwụ na ezo wewufu enya nkịtị repụfu onye okay so biko ni ya ba adio karu kete ndị enyi ni ko kumene ko kan ndị kumenye si no foto si ndị kumenye si no anyi ya iresi trans na anyi yiri na anyi ana yiri trans na ikenyi jeans no ikenyi ọsọsọ se nkwakọra na yigozi puf ọgọza si nbeka na gase njume ni ile si ni we ni ile si enyo na chabasha woni wele senya di repo si enyi ni ọgọza ka na aju ajo si ya bo nyinye ma na nke rekupuru bo onye ke maza wo chisu mbuke so nye ma repu bo onye ke maro bo ojuni machine na alụ akọda asị bebesi ndị njum dị na-erekwesị ndị ndikom bụ ọ na-ekwesị ndị ndikom na-ekwu deligi were ọrụ ekwubisesi onye mara orepuni ya bụ deligenia ya bụ jeni mmanya ala akọ bụ teni ọgụ na mmanya lani si na-enwe ike oyi repri okay so repu ndị ọdịnebe bak ndikom dị ọdịnebak ndiom bụ ọdịmma 14 years imprisonment for attempted rape, life imprisonment for a successful rape. So this the rape maro ya ga life in prison. He associated ya ga 14 years in prison. Ya bu wuso oku rape. Agula ke gukete kunyi ni enweye dodo. Ikushime eku anu ni buigoshi. Afu eku ni buike. So anyafufo anyekufu oshi amare mare kitana. Akuteshi oku nebe rape de akari ashia ndị nnenyi n'ifu ndị nnenyi na-eso ụmụ na edi ya shine ụnọ ndị nnara asị dị na-eso ụmụ na edi ya ndị anti enyi ke ndị ọkwanyị na-eso their niece their nephews ya bụ incest na-eso onye yini ya relative na ebe dịkete na edi ya gbame ndị na bụ ife ọjọọ ndị na bụ ife wekpọ na abomination wekwesị ya ba dị n'ime mba na anyị ife ndị na-adị mma si nne ma nwa mụ na ichine si na gbachi weda ichina chi ko bo wa na efo sel mefu no kai ya le kenya chi na chaba si ya gesu na di egbame kenu bi foja ojogbun enwe ye biko ni ka ofu na ka ni ife ndano ken onye ke ma ase nwa yi onye ni ime ye si buseni bo fela ni si atene ka ndiko mozo je bibi fu si cho ke na ye no mu ya ka you as kan di ye nwa mụ ne ko mu ni even no ojogbun enwe ye okay ya na acha ka na ajo kete ke okwu repu ko bo okwu ifososo si mu ifoso nwa igwe o si na esele ka na eso nwa na ala so bame ofotu akọ anu asme ko arugbe ma onyi ma si nna ya ko kan like si oke mke ya ibu nna ya ma no ose ni die ma si nne ye amare nna na gwa si nne ye amare oro kenu ba ko anu nte si nwa maro si nara ya ko kan ngwe fosa ya ni nara kare maro ya kan mari ruwe mume for ni juna ya na ba ni je imugbe ni bu ndio kene bu ku ano so if ojo on which ni increase on which na ba so if ojo no ni eme ya ko ka ba don kete ani biko kan biko if na ba abomination where of wofu ni kwa na anu anente bu ya ba ko no ni ju oso kitana isi kene lockdown di ni beautiful ke mkpukpu fe be na agwapsa anyị na amare anyị mare de iji n'ime ndị na okunu si ye ke nwike bịa gbowe ụnọ mba na ndokwa na nwashi iji na bịa ye nwu ụnọ ibe anọrị ye nwu we musu ye nke eso nọrị ya chọrọ gị eso musu na nọrị ko bịa chọrọ gị na-eji na ala so na hotel be bịa n'ụnọ si na esila ya bịa ụnọ ko iji n'ime ndị okunu si ụmụ ikwi ko ndị oyi edupufu igwe agbafe gbara ka igwe n'ebe ego no ise na iwe ego chiwa igu n'iyo ụnọ ka ọ bụrụ ọrụ ọrụ dị bebe were ife ego ka ya ji bịa ụmụ ife ifone ọsana bụ ta shisha complain ndị ma na complain ihe nnukwu TV shi ibi ụnọ na asọ ọwa nwe na ibi ụnọ igwe ka nọrị ada ndị ise na ego na irife ego na arụ ọrụ wee gburu na so ọrụ umikwe ndị nna na ma ndị n'obodo Igbo we na aka na-akpọ na ihe complain ndị na ọsị na ikpu ma ndị na-abụ onwunye iji okwu so nwere ọrụ chọ nke ịrọ bụ onye trust na ada ya na trust wa ndị mmasịkwu iji ojikwa ọrụ ya ọrụ nke kwanyị ndị kwanyị TV anyị ndị otu onye na-eka anyị nwụ ndị anyị dedikent si na eberosi wera ndị iyi ndị mara ka nwụ ndị sete na egosi anyị inu ka
go setan ni obodo we ko bo now son wenen okay so sit ni ndero si ina to onye ko se iye go si ego ke use si we le ro si wa arụ no kwane anyị do to ina ka e bo now ni mba ne ndokwa ni mba ni Nigeria anyị dawa ngi je ye ni ka go bu so sa ni ka go ko bo so no ke ka arụ if obligation ki ime project obligation ki ime ndo ni member ne ndokwa ndo to ina ka dawo wuri ye e bo now ka anya ka rụ ga ya fufu eji ni o ego izeni we ro e na arụ na when the session ya kidna for short na dina agani isu imuke jilesi maro ni isu we na aru na for short na aru ture so okay egwu ebu no batwa onye obuna si I chọrọ ka iru ọrụ n'obodo bụ egwu nde ka ị na-atụ si we nke rifu ego ko nke aru ọrụ gbona so ero egwu no batwa kpọ anyị no tuo ine ka anyị ye ni ka ru ọrụ obuna now I chọrọ ko egwu ni ani o ko memory CFO if obuna now I chọrọ na so ko egwu no ko bo ọfọbụrụ na ịchọrọ na aka ịrụ na mba ndokwa nwanyị na otu oyi neka anyị yi neka rụ ọrụ ọbụrụ na ịchọrọ na nnekene ọsa ndị na ihe ka na otu oyi neka ndị na-eshi n'oge na oge na na-eji na-eji n'afọ ndị mmadụ na obodo we eji na-eyi ndị mmadụ ka na-ekene nụ iji gwesi chukwuba agwa ọzọ mesi mbere na ime ọgọ egwu ime ọgọ bụ atụ anyị info ni kuso emeta ọgọ so ọgọ we wuri njọ wuri kuwe sare ibunu ye chukwu ya mare enumi na akụ onye ọbụla ụgwọ ọrụ ọdịni mma ọdịni njọ chukwu bụ onye na-akụ ụgwọ okay so na-eke unu igwe na ndokwa TV kete na agwa ọrụ se belufuni okwu a na-ekwu kete okwu ebe a na-enyo anya kete bụ okwu rape ojie mmarụ na ediye onye ke ọsamacha bọbụla na si ịmarụ na mmarụ ko bo ifunu nyewu ifunya aso yo itono ku isunya die gbamo ya gonya onye ikurine isingwa ki iburi ya kaike uri iwele so far consent kam go shi yinu mara ikuri fusuni yinu nya ke die onye ikuri fu ofu barasa agwanyi ya ele ne ndokwa TV no ge gane ne so shi yinu mara ikuri funi sunu ke die na ebum ke bido shi yu ije odie no onye chi withdraw consent aya shi waso chwana ya so onye yi at that moment ikushi ka continue ko ni on ga so ne ikuri furi ki continue ko ki jie ko nya ki jigonye yo oba ni rape or ni munye yo buka ko bo girlfriend yo ko bo nyobe now once nya you withdraw consider say actual now this one possible unless it's only 14 years imprisonment as attempted or life imprisonment for a successful rape okay kenu bo ku ana ari onye keten no TV ka anyị sare ukwu rape na ye ni mmanza mmarenu anyị wele kwuo se anyị ba anema se egwu di na-erepu egwu ibe ya awa di na-erepu awa ibe ọkụkọ di na-erepu ọkụkọ ibe ya wa bụrụ anyị ndị mmadụ ọwa ndị nụ abụọ wee nwe iwu nọ na agaghị wanye anyị nwere iwu na agaghị anyị ka ọ bụrụ sị there will be normacy ka ọ bụrụ sị ife there will be order in the system ya wofu igwu si ya bụ nwe iwu nọ na agaghị anyị ya ọsọ ka na-enyefu na ọsị onye lakịrị na onye ọkọchị nwere okike ekwuto anyị ndị nkọsị anyị nwere akwara afịara anyị dịrịpụfu okay so but you wouldn't have waiting can man to guide na your na guide their conduct our way of life or she am marry Joe ke mare ni kita na amarem our boyfriend na smashan a big video there is no ignorance in law we simple ignorance and the ignorance of this matter oh wa cannot na roa okay ibu ji onye mara nne ji onye ne mara nne so ya mare for kita ya bụ okwu no TV the link music we I want to also like no TV also subscribe also na share na ka share no TV ka odo gozo fambo uchi sam ni no TV share wa yo no ane